श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीमात्रे नमः। श्रीदेवी नारायणीयं षड्विंशदशकं सुरतकथा। राजा पुरासीत् सुरताभिधानः स्वारोचिषे चैत्रकुलावतंसः मन्वन्तरे सत्यरतो वदान्यः सम्यक् प्रजापालनमात्रनिष्ठः वीरोऽपि दैवात् समरे सकोला विध्वंसिभिः शत्रुबलैर्जितः सन् त्यक्ता स्वराज्यं वनमेत्य शान्तं सुमेधसं प्राप मुनिं शरण्यं तपोवनं निर्भयमावसंद्रु छायाश्रितः शीतलवातपृक्तः स एकदा राज्यगृहादिचिन्ता पर्याकुलः कञ्चिद पश्यधार्त्रं राजा तमोची सुरतोऽस्मि नाम जितोरिभ्रष्टा विभूतिजालः गृहादिचिन्तामतितान्तरङ्गः कुतोऽसि कस्त्वं वद मां समस्तं श्रुत्वेति सा प्रत्यवद समाधि नामांस्मि वैश्यो हृतसर्ववित्वं पत्नी सुताद्यै स्वगृहा निरस्ता तथापि सोत्कण्ठमिमां स्मरामि अनेन साकं सुरतो विनीतो मुनिप्रणम्याः समधिनाम गृहान्निरस्तो गृहादिचिन्तां करोति सोत्कण्ठमयं महर्षे ब्रह्मैव सत्यं परमद्वितीयं मिथ्या जगत् सर्वमिदं च जाने तथापि मां बाधत एव राज्ञा गृहादिचिन्ता वद तस्य हेतुम् ऊचे तपस्वी शृणु भूपमाया सर्वस्वहेतुः सगुणा गुणा सा बन्धं च मोक्षं च करोति सैव सर्वेऽपि माया वशगा भवन्ति ज्ञानं हरेसि विधेश किन्तु क्वचितात् कदाचिन्मिलितौ मितस्तौ विमोहितौ कस्य मरेणुकस्त्वमेवं विवादं किलु चक्रतु स्म ज्ञानाद्विवेकं त्वपरोक्षमन्या परोक्षमेप्यत्तव हि राजन् आद्यम् अस्महेष्याः कृपया विरक्त्या भक्त्या महासङ्गमतश्च लभ्यम् या एतदात्नोऽपि सर्वसमुक्तो द्वेषश्च रागश्च न तस्य भूप ज्ञानं विधि द्वितीयं खलु शास्त्रवाक्या विचारतो बुद्धिमतैव लभ्यम् समाधिहीनो न च शास्त्रवाक्या विचारमात्रेण विमुक्तिमेति दैवाः कटाक्षाल्लभते च मुक्तिं च सा केवलभक्तिगम्या सम्पूज्यतां साकमनेन दुर्गां कृत्वा प्रसन्नां स्वहितं लभस्त्वा श्रुत्वा मुनेर्वाक्यमुभौ महेशी त्वां पूजयामास तुरिद्धभक्त्या वर्षे द्वयान्ते भवतीं समीक्ष्य स्वप्ने सतोषावपि तावतृप्तौ दिदृक्षया जागृति चापभक्त्या वाचेरतुर्दौ कठिनं व्रतानि वर्षत्रयान्ते सुमुखीं प्रसन्नां त्वां वीक्षतौ तुष्टुवतुं प्रहृष्टौ दैवात् समाधिस्त्वदनुग्रहेण लब्ध्वा परं ज्ञानमवापि मुक्तिं भोगाविरक्तः सुरतस्तु शीघ्रं निष्कटङ्कं राज्यमवापि भूयः मन्वन्तरे भूपतिरष्टमे सावर्णिनामा च मनुर्बभूव त्वं भुक्तिकामाय ददासि भोगं मुमुक्षवे संस्कृतिमोचनं च किञ्चिन्न पृच्छामि परं विमूढो नमामि ते पादसरोजयुग्मम् ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮುಂದಿನದು ಶತಾಕ್ಷ ಅವತಾರಂ.